আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনায়ার ডেলি রুটিন। প্রতিটি দিনই হাসি খুশি যত্নে ভালোবাসায় দিনটা কেটে যায়। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। প্রতিদিন তাকে নতুন কিছু শিখতে দেখাটা সত্যিই দারুণ এক অনুভূতি। একেই নিয়ে আমার দিন কি করে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना आसमां से हो गई जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। जिंदगी भी आजकल गिनतियों से डूब के गणित के आंकड़ों के। এভাবেই আমি আমার মেয়েটির সাথে একটি সাধারণ দিন কাটাই। তার সাথে কাটানো প্রতি মুহূর্ত খুব মূল্যবান। আর আপনাদের সাথে এই স্মৃতিগুলো ভাগ করে নিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করুন আর একটা লাইক দিন। এবং আপনাদের ছেলে মেয়েদের ডেলি রুটিনের মধ্যে যদি সবথেকে প্রিয় অংশ হয় আপনাদের ভালো লাগে সেটি কমেন্টে নিশ্চয়ই আমাকে জানাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের খুবই ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।